Danas ću vam pomoći, moji dragi gledatelji, da saznate informacije koji su najvažniji vitamini vezani za probavne poteškoće. Dakle, ukoliko ste jedna od onih osoba koja ima jednu bolest koja se naziva GERD, pa onda u kombinaciji sa refluksom kiseline, žgaravicom, gastritisom i drugim probavnim poteškoćama, sve studije govore da ovi vitamini koji ću vam danas preporučiti imaju nevjerojatan utjecaj na prirodno poboljšavanje vašeg zdravlja. Između 20 do 44% ukupnog stanovništva, onih koji žive u zapadnim industrializiranim zemljama, pati od GERD-a. Mnogi stručnjaci vjeruju da je alarmantno visoka stopa GERD-a izravno vezana s posljedica konzumiranja moderne, visoko obrađene hrane. I mi danas smo itekako svjedoci da mi zadnjih nekoliko desetljeća enormno konzumiramo izuzetno lošu hranu i posljedica svega toga su sve ove silne promjene na želucu, tankom i debelom crijevu i ovim gornjim, ajmo tako reći, dišnim putevima. Do 40% odraslih osoba razvijenog svijeta ima simptome vezano sa GERD-om najmanje jednom mjesečno. Oko 10 do 20% doživljava simptome GERD-a gotovo svakodnevno. Što je još gore, do 15% pacijenata sa GERD-om mogu na kraju razviti Barrettov sindrom jednjaka, teško oštećenje tkiva i ožiljci koji uzrokuju Barrettov sindrom jednjaka. Barrettov jednjak je ponekad povezan i sa stvaranjem raka u samom jednjaku, što itekako možete biti svjedoci. To su najgore situacije kada se žgaravica, gastritis ili GERD pretvori u Barrettov jednjak, a Barrettov jednjak ponekad se pretvara u rak štrikla, što itekako želimo izbjeći. I to se najčešće događa dugi niz godina. U bolesnika sa GERD-om ili refluksom kiseline obično nije da previše želučane kiseline uzrokuje simptome. Umjesto toga kiselina je na pogrešnom mjestu. Zapravo proizvodnja kiseline može biti čak i niža nego kod zdravih ljudi. I najčešći uzrok stvaranja sluzi u grlu je oštećenje jednjaka te konstantna kronična upala izazvana niskom razinom želučane kiseline. I ovo želim, moji dragi gledatelji, da jako dobro shvatite. U velikoj broju slučajeva vi ste u potpuno pogrešnom tragu liječenja vaših tegova. Jer vama je nametnuto i vama kada se sada kaže da li imate normalnu, visoku ili srednju razinu želučane kiseline, vi kada imate ovakve poteškoće, najčešće ćete reći da imate puno višu razinu želučane kiseline. Međutim, da vam kažem nešto što danas studije govore, situacija je potpuno suprotna. U najvećem broju slučajeva ćete imati nisku razinu želučane kiseline. Problem je što ta niska razina želučane kiseline kasnije vama prođe kroz jedan otvor koji se nalazi na vrhu želuca, ode u ždrijelo i počne nagrizati ždrijelo i sami jednjak. Najčešći simptomi GERD-a i refluksa kiseline su bolovi u prsima, osjećaj pečenja, poteškoće sa gutanjem. Teško disanje, sluz, podrigivanje, erozija zubi su jako vezani sa ovom situacijom. I što mi danas znamo kada govorimo o vitaminima koji su ključni za poboljšavanje funkcije želuca, onog ventila ili sfinktera koji se nalazi na vrhu želuca i kontrolu želučane kiseline. Tu prije svega želim napomenuti vitamine B skupine, specijalno jedan vitamin koji se naziva vitamin B1. On se naziva i tiamin, je koenzim koji tijelo koristi za metaboliziranje hrane, za energiju, održavanje pravilnih funkcija srca i živaca. Tiamin ima važnu ulogu pomažući nam probaviti i izvući energiju iz hrane koju jedemo, pretvarajući hranjive tvari u upotrebnu energiju u obliku adenozin trifosfata. I to je ono što itekako morate voditi računa. Dakle, vitamin B1 pomaže puno bolje razgradnji vaše hrane. I mi od one hrane koju konzumiramo sa vitaminom B1 kasnije dobijemo potrebnu energiju za normalno funkcioniranje. Dakle, normalna probava uvijek ide sa vitaminom B1. Dakako, nedostatak vitamina B1 je nešto što želite izbjeći. On je gradivni element od mozga i živaca. Bez dovoljno visokih razina tiamina, molekule koje se nalaze u ugljikohidratima i proteinima, tijelo ne može pravilno koristiti za obavljanje različitih funkcija života. Vitamin B1 je također bitan za dijabetičare, jer usporava probleme kod dugogodišnjeg i nekontroliranog dijabetisa, poput bolesti jetre, očiju, bubrega i srca. Ono što danas itekako znamo, svi vitamini B skupine, specijalno vitamin B1, je ključan za prirodnu kontrolu same stresa, depresije i anksioznosti. I svi vi koji imate problema
sa samim mozgom i sa živcima i tekako vam svakodnevno treba vitamini B skupine, specijalno B1 za nekako apsolutno normalno funkcioniranje. Možemo reći, koristi se u kombinaciji sa drugim vitaminima B skupine koji čine vitaminski B kompleks za reguliranje važnih funkcija kardiovaskularnog i endokrinog sustava. Ono što želimo reći da su svi vitamini B skupine ključni, međutim vitamin B1 će kontrolirati na izvanredan prirodan način onu razinu, dakle zapravo same želučane kiseline u vašemu tijelu i ta želučana kiselina sa vitaminom B1 će biti u najzdravijoj verziji. Ono što vama treba je prije svega preporučena dnevna doza je oko 1,2 mg vitamina B1 za odrasle osobe, a biljke koje sadrže vitamin B1 su alfalfa, korijen čiča, mačja metvica, kajinska paprika, kamilica, komorač, piskavica, maslačak, peršin, pepermint, obična zob, crvena djetelina, šipak, kadulja su krcati sa vitaminom B1. Dakle, vitamin B1 je prvi vitamin koji će prirodno kontrolirati vaše želučane ili poteškoće vezane sa GERD-om, gastritisom i sličnim poteškoćama, i drugi vitamin koji vama itekako treba biti će apsolutno vitamin B12. Možemo reći po kemijskom sastavu najkompleksniji od svih vitamina. Još se naziva i kobalamin. Jako je interesantno reći da su jako različiti proteini koji se nazivaju hemoglobin, ali umjesto željeza vitamin B12 sadrži kobalt. Dakle, ovo veliki broj vas ne zna, dakle, sami vitamin B12 je jako sličan u kompoziciji sa hemoglobinom. To je protein koji mi nalazimo u krvnim stanicama, zapravo u samoj krvi, i proteini koji veže kisik, ali u samom hemoglobinu imamo prije svega željeza, a mi u vitaminu B12 imamo nešto što se naziva kobalt. Najučinkovitija forma ovog vitamina se naziva metilkobalamin. Iako je ova forma najbolje više se koristi kao cijanokobalamin, jer je najjednostavniji za proizvodnju. Metilkobalamin štiti živčani sustav te sprečava bolesti poput same demencije. On je ključan za pretvorbu homeocisteina u metionin, koji se kasnije upotrebljava za izgradnju proteina i zdravlje srca i krvnih žila. I vi, ukoliko želite probavne poteškoće prirodno rješavati, ja ću vam preporučiti, tako nekako studije govori, vama preporučena dnevna doza ovoga samoga vitamina su oko 2,4 mikrograma za odrasle osobe, a hrana koju trebate konzumirati prije svega se nalazi u organskom mesu, prehrambenom kvascu, školjkama, jajima, mesu od organa, ribi, organskom mlijeku i sličnim situacijama koje sam već govorio na mome kanalu. Još jedna informacija naravno za kraj. Uz vitamin B1 i B12, koji su prirodni načini poboljšavanja situacije sa probavnim sustavom, redovito konzumirajte i prakticirajte režim prehrane koji se naziva isprekidani post. O njemu sam puta pričao. Sam isprekidani post, ako ga radite kako treba, ima nevjerojatnu šansu poboljšati vaše zdravlje i probavnog sustava. Vitamin B1, B12, isprekidani post i veliki broj vas će se u roku nekoliko tjedana ili nekoliko mjeseci riješiti ovih tegoba bez jedne nuspojave, bez silnog gutanja lijekova koji vas nikada ne rješavaju problema. Moji dragi gledatelji, razmislite da ovaj video zapis i podijelite sa vama dragim osobama, a moje svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti ako se naravno dođe ispod video zapisa pretplatite na moj kanal. Koji su još izvanredni načini? Ja već vam jedan specijalni čaj koji može vama prirodno i brzo smanjiti simptome gastritisa, GERD-a i sličnih poteškoća. Da otkrijete ovom video zapisu, pored mene kliknite na ovaj prozorčić i dobit ćete nove informacije. Hvala najljepše što me pratite me i dalje. Do druge emisije, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.